আমরা এখন বাংলার মূলনিবাসীরা দিল্লির বুকে এসেছি আম্বেদকর ভবন প্রাঙ্গণে। এখানে আমাদের 3 দিনের একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম হচ্ছে, কিভাবে আগামী দিনে মূলনিবাসীরা শাসকবর্গ হবেন। যেটা বাবা সাহেব বলেছিলেন, শাসক কর্তৃ জামাত বানো, যেটা আমাদের মেসামজি অলরেডি শুরু করে দিয়েছেন। মূলনিবাসীদের শাসন বা শাসক হওয়ার যে অভিযান, তো আমরা এখানে অনেক বাংলার মূলনিবাসী সাথী পেয়েছি, তাদের আমি একটু ইন্টারভিউ নেব। দাদা, আপনার নামটা বলুন। আমার নাম সঞ্জয় মণ্ডল, বাঁকুড়া জেলা আর বামসেপ স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি। আচ্ছা, আপনি এখানে কেন এসেছেন? আমরা এসেছি আমাদের সর্বভারতীয় বামসেপ ও বামসেপের সহযোগী সংগঠনের 3 দিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবির আছে। সেখানে প্রশিক্ষণ শিবিরে আমাদের ট্রেনিং ফর ট্রেনার, আমরা যারা কর্মকর্তা পশ্চিমবাংলা থেকে এসেছি, রাজ্যস্তরীয় বা জেলাস্তরীয় কর্মকর্তাগণ, আমরা এখানে যে 3 দিবসীয় কর্মশালা থেকে আমাদের যে প্রশিক্ষক ডিআর আহুল সাহেব আছেন, উনি যেভাবে আমাদেরকে হিস্টোরিক্যাল এবং অর্গানাইজেশন যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, সেই প্রশিক্ষণ নিয়ে গিয়ে আমরা বাংলাতে প্রতিটি যে 23টি জেলাতে আমরা আবার প্রশিক্ষণ ট্রেনিং ফর ট্রেনার আমরা আবার প্রশিক্ষণ দেবো এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের মূলনিবাসী কর্মকর্তা প্রতিটি ব্লক বা জেলা স্তরে আমরা নির্মাণ করব। এই উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি এখানে। তো আগামী দিনে যাতে আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে এবং প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে আমরা মূলনিবাসী কর্মকর্তা কেডার নেতৃত্ব নির্মাণ করতে পারি, এই উদ্দেশ্যে আমাদের কর্মশালা। মানে শাসক হওয়ার যে আগামী পরিকল্পনা, শাসক হওয়ার যে জামাত বানো, সেই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি স্যার। আচ্ছা, ধন্যবাদ স্যার। আপনার স্যার নাম বলুন। আমার নাম মেঘনাথ বাগদি, আমি পশ্চিম বর্ধমানে থাকি এবং বামসেপের স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি। বলুন স্যার, আপনি এখানে যে এলেন, কি পেলেন এই ট্রেনিং সেন্টার থেকে? আমি 3 দিবসীয় যে ট্রেনিং মাননীয় ডিআর আহুল স্যার নিচ্ছেন, তাতে আমাদের সারা দেশব্যাপী আমাদের বহুজন সমাজের মানুষকে শাসক হওয়ার জন্যে যেভাবে ট্রেনিং দিচ্ছেন, সেই ট্রেনিং ফর ট্রেনার, আমরা সেই বার্তাটা একদম গ্রাম স্তর তক, মানে গ্রাম লেভেল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাই আমরা এখানে এসেছি। পশ্চিমবঙ্গের মূল নিবাসী হিসাবে কি বার্তা দেবেন পশ্চিমবাংলায় জায়গা, আমাদের উর্বর জায়গা লড়াই আন্দোলনের, যদি আমাদের মূল নিবাসী যারা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে লড়াই করছেন, তারা যদি ঐক্যমতের ভিত্তিতে আমরা একসাথে কাজ করি, তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতা আমাদের মূল নিবাসীর হাতে অবশ্যই চলে আসবে। ধন্যবাদ স্যার। আমি এখন আসছি আর এক আমাদের বরিষ্ঠ কর্মকর্তা। স্যার, আপনার নাম বলুন। আমার নাম হুলু ক্ষেত্রপাল, আমি পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া ছাতনা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউশন থেকে আসছি। এখানে এসেছি আমরা 7 তারিখে জয়েন করেছি। এই কারণে আমাদের এখানে সর্বভারতীয় একটা ট্রেনিং ক্যাম্প হচ্ছে। আগামী দিনে আমাদের যে শাসকবর্গতে আমরা যাব, আমরা শাসন করব আমাদের দেশ, যার জন্য এখানে আউল স্যার আমাদের এখানে ট্রেনিং দিচ্ছেন। সেই ট্রেনিং আমরা এখানে পাচ্ছি এবং সেটা আমরা বাঁকুড়া গিয়ে, অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা গিয়ে সেটা কিন্তু আমরা প্রচার এবং প্রসার করব এবং সমস্ত ব্লক স্তর থেকে আরম্ভ করে, অঞ্চল স্তর থেকে আরম্ভ করে এবং ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমবাংলা আমরা এই বার্তা দেবো। এবং যে যেখানে আছেন, যদি সকলেই আমাদের আম্বেদকরবাদী, ফুলেবাদী বা আমাদের মহাপুরুষদের ভাবনা চিন্তার মধ্যে থাকেন, তারা সকলেই আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন, এটা আমি আশা করছি। স্যার, এটা কি আপনি বলতে চাইছেন যে অন্য সংগঠনে যারা আম্বেদকর চিন্তা ভাবনার সাথে যুক্ত, আম্বেদকরের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য চিন্তিত, তাদের জন্য কি বলছেন? তাদের জন্য একটু তো বলছি, যারা আম্বেদকর চিন্তাভাবনায় আছেন অথচ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তারা কাজ করছেন, কিন্তু সেই কাজটা আসল সঠিক না, আমরা একত্রিতভাবে কাজটা করব, সেই জন্য এই বার্তা আমি দিচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার। মানে স্যার সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর কথাটা বলছি। হ্যাঁ, সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর কথাটা বলছি। ধন্যবাদ স্যার। ঠিক আছে, আমরা আর এক প্রতিনিধি পেয়েছি বাংলার মূল নিবাসী। স্যার, আপনার নাম বলুন। শান্তিলাল টুডু, বাঁকুড়া জেলা রানীবান ব্লক থেকে এসেছি। আচ্ছা, জঙ্গলমহল থেকে এসেছেন, খুব ভালো কথা। জঙ্গলমহল একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেখানে উন্নয়নের কিছু পৌঁছায়নি, সেখান থেকে প্রতিনিধি এসেছেন।
আমরা চাই তার মুখ থেকে কিছু শুনি। স্যার, এই ট্রেনিং যে আপনি নিচ্ছেন, এই ট্রেনিং নিয়ে বাংলায় কি বার্তা দেবেন? স্যার, এখানে ট্রেনিংটা খুব ভালো হচ্ছে। তা আমরা আদিবাসী, আমরা এই বাংলা ভাষা বা আদিবাসী ভাষা সাঁওতালি বাদ দিয়ে অন্য ভাষাগুলো আমরা অতটা আয়ত্ত করতে পারি না। তো এখানে যে ট্রেনিংটা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে। এখান থেকে আমরা ফিরে গিয়ে আমরা প্রতিটি আদিবাসী জঙ্গলমহলে প্রতিটি বাড়ির ভেতর থেকে যেন আম্বেদকরের আওয়াজ শুনতে পারি। স্যার, একটু অলচিকি লিপিতেই একটু বলুন না আদিবাসীদের উদ্দেশ্যে, তাদের জল জমি অধিকার যে ছিনিয়ে নিচ্ছে সরকার, এ কংগ্রেস সরকার বলুন, বিজেপি সরকার বলুন, যে তাদের বিতাড়িত করছে জঙ্গলের অধিকার থেকে, একটু অলচিকি ভাষাতেই বলুন। স্যার, আপনি প্রথমে ভুল বলছেন। অলচিকি কোনো ভাষা নয়, অলচিকি স্ক্রিপ্ট। আচ্ছা আর ভাষাটার নাম সাঁওতালি ভাষা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, ওই আপনার যে প্রতিনিধি হিসেবে আপনি আপনার মানুষকে বোঝাতে পারবেন এই রকম কিছু বক্তব্য আপনি রাখুন আমাদের সাঁওতালি ভাষায়। সাঁওতালি ভাষায়। अच्छा, अब आदिवासी को जहाँ जहाँ भाषा থেকে পেরোর हो मुंडा खड़िया जहाँ जहाँ सादरी जहाँ जहाँ भाषाते पेरोड़ा किंतु नितोंग दो हुयुग काना संघ परिवार और आम्बेडकर परिवार जहाँ जहाँटा पक्ष पे हतावा सरासरी हता पे बाकल लिया बात से समझो, नहीं तो लात से समझेगा, जरूर समझेगा। आम बुझे खाने कथा दे बुझे में और बांखान दो थये जम कते बुझे हुआ नोआ दो इमिडिएट सिद्धांत यदि सिद्धांत बाबन हातावा कठोर शास्ति बन नामा। ধন্যবাদ স্যার। আমি আরেক প্রতিনিধি আমাদের এসেছেন বাংলা থেকে, বাংলার মূলনিবাসী। স্যার, আপনার নামটা বলুন। আমার নাম হচ্ছে সূর্য মুর্মু, বাঁকুড়া জেলার থেকে এসছি, সালতোড়া ব্লকে। আমি সাঁওতালি ভাষায় বলবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। বাংলার মানুষকে জাগানোর জন্য, হ্যাঁ, বাংলার যে সাঁওতালি ভাষায়, যে ভাষায় মানুষ জানতে পারবেন, মেশ্রামজি বলেছেন আমাদের যে আপনার মাতৃভাষার মাধ্যমে আমার কথা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিন। আপনি বলুন। ধন্যবাদ। मानत गे संताड़ बया को, आदिवासी बया को तेज नोडे न्यू दिल्ली रे प्रशिक्षण लगे हेजना। कारण दो कना तेज पूरा भारत वर्ष रे तेज आदिवासी को माने लातार नुना लातार को लेबेर अड़गू का मन सब लातार कना निजे निजे के चेदा से अबू तेज बारिया बारिया धर्म लैते बन लड़ाई कना। अब समाज रेना विभिन्न दिसम रे जहाँ राजनीतिक दल में को नुकु सला बन चला कना, किंतु अब बाबन बुझ दड़े कना नुकु तीन जहाँ तीन जबन दिसम रे जहाँ को मेता को चेतान बन्न हर जहाँ दो सुतम हरक को से बाबड़े नुकु किंतु तीन अब 5000 बछर धरे को अब तीन को लातार को दहो का बुना और गोलाम करते को दहो का बुना। नोडा को उडुक लगित ते तीन मेश्राम साहेब तीन 45 बछर धरे ऑर्गेनाइज चालू इदीदा। उनाते तीन नोडे इन हेजना बुझी दी दे बांग सत्ती नुई ठीके लई दे जे तीन अब जुदी नो आंदोलन जुदी बाबू निजुआ ताहले किन्तु हापेन दिन आबोरेन गिदर पिदर से आबोरेन भविष्यत को नुकु किन्तु चिड़ो बाको नाम ताबोना। एमनी रेगे तो अब तीन तायनम रे पढ़ाते तायनम रे मेना शिक्षा रे तायनम मेना तबु रहो किन्तु नित चिंता भावना हुयुग कना जे आबो जेमन चेतान से बन चला और सठिक जहाँ कान ताबोना बाखरा जहाँ होंडा ची आदिवासी को ना जेमन सठिक जायगा रे बन नाम। और नितो जेमन को सुतम हरक को आबुन जेमन को आबू जुदी प्रतिनिधि बन कूल को गया राइटर्स रे उनको किंतु उनको लिका को कथा दा आबू लिका दो को कथा दा उनाते तीन अब दिसम रे आदिवासी को तायनम रे मेना बना एवं चिर सुयोग सुविधा बाबन नाम दा जहाँ को बन नाम दो ना को मिट्टे बिकेरी एम लिका मिट्टे 1000 टाका एम और मिट्टे का दो समान काजे नोआ को एम दो बाको मिता नोआ खुना दा आरो अबू अडितोर मिना तबना अबू जायगा मना तबना जमी मिना तबना दारी मिना तबना जल जमी जंगल जतो अबू मिना जितो अबू नोआ को बन वंचित को चेदा तीन अबू नुकिन अबू ने सिदु को जहाँ किन तहे कना नुकिन किन लड़ाई ले खातिर तीन अबू नोआ को बन नामदा बाका नोआ 30 दिन को रे चाबा की बुना काजे नोआ को उद्देश्य कते गे तीन नोडे हुई कना एवं नोडे तीन प्रशिक्षण मिद दिन हुई कना तीन मिना कदा गपा मिनान
तालका के पूरा नवा को आंजम कते बांग्ला रे अबुआ पश्चिम बांग्ला रे चला कते नवा को प्रचारा बोले ले लेया इनेगे मानत गी तार माने 3.5 बछर लाहा खन जहाँ आबोरेन बर्ण चेतान बर्ण रेन हर आबो को आसामी साजा खाटाव आसामी हिलिकाते जहाँ दो पुरुष क्रमिक हाराम हापराम खन नितों साजा खाटाव आसामी लिका को दो बना आबो दो कारबन स्वाधीन कना कारबन फुरगल कना ओना देखते स्वाधीनता रे लड़ाई फुरगल रे लड़ाई मेसराम साहेबा नेतृत्व ते हुयुग कना देलाबन जत को नोरे दो मिल दो ধন্যবাদ। আমরা পশ্চিম বাংলার মূল্যবাসী এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি এনটি ডিএনটি ভিজিএনটি পশ্চিম বাংলায় প্রায় 95% মানুষ দিল্লির বুকে আম্বেদকর ভবনে আম্বেদকর সাহেবের পাদদেশে আমরা এই মূল্যবাসী মানুষ যারা আগামী দিনে স্বাধীনতার আন্দোলন করার জন্যে দিল্লিতে ট্রেনিং ক্যাম্পে এসেছি এবং এই দিল্লি থেকে আমরা এই বার্তা বাংলার জন্যে পৌঁছে দিতে চাই যারা আগামী দিনে শাসকবর্গ হবেন সেই শাসকবর্গ কিভাবে হবেন মূল্যবাসীরা তার বার্তা আমরা দিল্লি থেকে দিলাম। তো আমরা পেয়েছি এখন মহারাষ্ট্র থেকে RMBKS এর রাষ্ট্রীয় মূল্যবাসী বহুজন কর্মচারী সংঘের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব স্যারকে একটু বলবো আমাদের স্পিচ রাখুন। पहले आपको परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र राजदीप राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ जो बामसेब की ओर से 3 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है वो इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के उपलक्ष्य में जो कार्यकर्ता को जागरूक किया जा रहा है उस प्रशिक्षण में हम लोग आए हैं। और ये जो लोकशाही बाबा साहब की दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल सभी इंस्टीट्यूट और इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पूरे भारत में माननीय वामन मेश्राम साहब जो आंदोलन चला रहे हैं उस आंदोलन के हम लोग साथी हैं। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सभी एम्प्लॉयर की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है वो समाप्त की जा रही है। उसके उपलक्ष्य में हम महाराष्ट्र में राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ की ओर से मूवमेंट आंदोलन चला रहे, उसका नेतृत्व भी माननीय वामन मेश्राम साहब ही कर रहे हैं। और मुझे खुशी हुई है कि आप सभी पश्चिम बंगाल राज्य के जो आप साथी हैं आपको मिलकर खुशी हुई है। और मेरा अनुरोध भी है कि ये लास्ट पीढ़ी है जो गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस कर रही है। आप लोग अगर साथ सहयोग करते हैं तो पूरे भारत में राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ जो है माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। और इस मनुवादी व्यवस्था ने ये जो एक हिटलरशिप निर्माण किए कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त करके तो हम लोग भविष्य को पीढ़ी के बचाने के लिए मूवमेंट चला सकते हैं। धन्यवाद सर। एक दो प्रश्न आपको पास है जी। जो कोरोना का टाइम में जी हमरा जे एम्प्लॉइज जे बाबा साहेब का दिया हुआ आइन जी ख़त्म कर दिया जी। ये ब्राह्मण शासक वर्ग जी क्या कांग्रेस है हाँ। बीजेपी है तो इसलिए दो एक आइन कानून बता दीजिए जो गवर्नमेंट सेक्टर को जो नौकरी है वो ख़त्म हो जा रहा है। कोरोना के समय में कानून अगर कोई ख़त्म किए हो तो वो लेबर लॉज है जो इस देश के एम्प्लॉयज़ लेबर के उपलक्ष्य में संरक्षण किए करने वाले कानून थे। जो महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1942 से लेकर 46 तक लगभग 4000 कानून लिखे थे उनको समाप्त कर दिया है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में कंपनी थी उसको बेचने का सबसे ज़्यादा प्रावधान उसी समय किया गया है। लगभग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से 45 करोड़ लोगों के जॉब जा चुके थे। तो इतना बड़ा स्कैम जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ये 2 साल के भीतर में। तो ये इतना बड़ा स्कैम है तो अलग अलग कंपनी में हमारे जो एम्प्लॉयर थे उसको भी निकाला गया है। लगभग 9 करोड़ लोगों की नौकरी ये कोरोना के समय में गई है। आज उन एम्प्लॉयर की अगर आप
हालत देखते तो बहुत खस्ता हो गई है। इसके खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। ठीक है। मैडम, आपको कुछ बोलना चाहिए, आपको पहली नाम बताइए। मैं सुषमा राजेंद्र राजदीप बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क प्रदेश महासचिव के तौर पे जिम्मेवारी महाराष्ट्र की निभा रही हूँ। और आज का जो ये 3 दिन का बामसेब का प्रशिक्षण होने जा रहा है दिल्ली में, तो ये प्रशिक्षण हम सभी को अपनी लोकशाही डेमोक्रेसी बचाने के हेतु ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के राष्ट्रीय संयोजक है, और इनके नेतृत्व में हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल की जो ऐतिहासिक विरासत है, तथागत बुद्ध का धम्म, जो ये ब्राह्मणी व्यवस्था ने जो नष्ट किया है, जो हमारी ऐतिहासिक वारसा विरासत है, इसको बचाने हेतु ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बड़े पैमाने में काम कर रही है। आने वाले समय में हम सभी बुद्धिस्ट लोगों को साथ लेकर अपनी ये विरासत है, ये ब्राह्मणों के कब्जे से छोड़कर हम अपना ऐतिहासिक वारसा बचाने हेतु काम कर रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। ধন্যবাদ ম্যাডাম। জয় মূল্যবাসী। আমরা মূল্যবাসী কথার তরফ থেকে আমরা মহারাষ্ট্র এবং বাংলার মানুষ একসাথে আজকে আম্বেদকর ভবন দিল্লিতে জুড়লাম। একটা সময় বাবা সাহেব আম্বেদকর, যোগেন মণ্ডল মুসলিম লীগের তরফ থেকে বাবা সাহেবকে সংবিধান কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল, যে সংবিধানের দ্বারায় আমরা চাকরি পেয়েছি, শিক্ষা পেয়েছি, মান সম্মান স্বাভিমান পেয়েছি। সেই শিক্ষা চাকরি আজকে ব্রাহ্মণবাদী যে শাসকবর্গ, কি কংগ্রেস কি বিজেপি, আজকে শেষ করে দিচ্ছে লিবারেলাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশনের মাধ্যমে, বেসরকারিকরণের মাধ্যমে। তাই মেশ্রামজির নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে প্রায় 32টা রাজ্যে এবং বিভিন্ন জেলায় 567টার মতো জেলায় আমরা আগামী দিনে লাগাতার বিভিন্ন উইংসের মাধ্যমে, বিভিন্ন অফশুট সংগঠনের মাধ্যমে আমরা এই লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাব। বিদেশি, ইউরেশিয়ান, ব্রাহ্মণ যারা শুধুমাত্র নিজের জাতির জন্যে ডেভেলপমেন্ট করছে, যারা ডিএনএগতভাবে বিদেশি, আর আমরা মূলনিবাসী। বর্তমানের আন্দোলন মূলনিবাসী ভার্সেস সংঘ পরিবার। আপনাদের মূলনিবাসী কথার তরফ থেকে জয় মূলনিবাসী, জয় সংবিধান, জয় ভারত। जय मूल्यासी। জয় মূলনিবাসী।